क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम बाज़ार से कोई बहुत महंगी और नायाब चीज़ खरीदते हैं, तो उसे बहुत संभाल कर अलमारी में लाकर रख देते हैं या किसी ऐसी जगह पर रख लेते हैं कि किसी की नज़र ना पड़े। लेकिन वही चीज़ अगर सड़क पर हर जगह कौड़ियों के भाव मिल रही हो, तो उसे पैरों तले रौंदते हुए गुजर जाते हैं और मुड़कर देखते भी नहीं हैं। नफ्सियात कहती है कि इंसान की अपनी ज़ात भी बिल्कुल ऐसी ही है। रिश्तों में हमारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि हम मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सामने वाले के लिए ईज़ी टारगेट यानी एक आसान शिकार बन जाते हैं। जब आप किसी के लिए हर वक्त हर हाल में दस्तयाब होते हैं, उनके एक कॉल करने पर या मैसेज करने पर, तो सामने वाला आपकी मोहब्बत की नहीं बल्कि आपकी दस्तयाबी की तौहीन करता है। आज की वीडियो में हम इसी नफ्सियाती सच को समझेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे चैनल पर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरे न्यू व्यूवर्स आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें से आपको कोई ना कोई रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। आज मैं चने वाला पुलाव बनाने वाली हूँ और साथ साथ घर की रूटीन भी शेयर करूँगी। मैंने कपड़े धोए, यकीन माने इतनी गर्मी थी, इतनी शिद्दत की गर्मी थी क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है तो बहुत ज़्यादा बादल भी थे, लेकिन गर्मी और हीट और हब्स इतना था कि कोई हाल ही नहीं था मेरा कल कपड़े धोते हुए। और रात को यकीन करें बाहर सेन में जब हम सोने लगे हैं, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा हब्स था, इतना कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं उठ के ही बैठ गई। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र किया हर हाल में। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है, वो करम कर देता होता है जब भी कोई ये मौसम ऐसा होता है। मेरी होम टूर की वीडियो जो है उस पे मुझे सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट भी किए हैं और बहुत ज़्यादा मैं उनका शुक्रिया और जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगी। ये आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे लिए। इसी तरह मुझे आप सपोर्ट करते रहें और ताकि आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो मैं लाज़मी ला सकूँ। जिन्होंने मेरा होम टूर की वीडियो नहीं देखी, वो जाकर मेरी होम टूर की वीडियो लाज़मी देखिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी दिमाग की एक अजीब फितरत है। ये सिर्फ उसी चीज़ की इज़्ज़त करता है जिसे पाने के लिए उसे मेहनत ना करनी पड़े। जिस चीज़ के लिए इंसान को तड़पना ना पड़े, वो जितनी भी कीमती हो, दिमाग उसे मुफ्त का माल समझकर उसकी कदर करना छोड़ देता है। जब आप किसी इंसान के लिए अपनी हर मसरूफियत छोड़कर 1 सेकंड में उसका फ़ोन उठा लेते हैं, जब आप उसके बुरे रवैये पर भी खामोश रहते हैं और बगैर किसी गलती के खुद माफ़ी मांग लेते हैं, तो आप सामने वाले को सिग्नल दे रहे होते हैं कि मैं बहुत आसान हूँ, तुम मेरे साथ जैसा चाहो सलूक करो, मैं तो हमेशा के लिए यही हूँ। याद रखें, जब आप सामने वाले के दिल से ये डर ख़त्म कर देते हैं कि वो आपको खो नहीं सकता, तो आप हर वक्त मौजूद रहते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। तो वो इंसान आपको बहुत इजी लेने लगता है। फिर लोग सिर्फ बुरे इंसानों से फ़ायदा नहीं उठाते बल्कि अच्छे लोगों से भी फ़ायदा उठाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अच्छा इंसान नहीं कहना नहीं जानता, वो हर काम के लिए हाजिर है, हर मसले के लिए तैयार है और हर वक्त दूसरों को खुद पर तरजीह देता रहता है। शुरू में लोग तो तारीफ करते हैं, फिर आदत बना लेते हैं और आखिर में उसे अपना हक समझने लगते हैं। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हैं तो लोग आपकी कुर्बानी नहीं देखते, वो सिर्फ आपकी मौजूदगी के आदी हो जाते हैं और जो चीज़ हमेशा मुफ्त मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन अपनी हदूद ज़रूर बनाएं। हर दरख्वास्त कबूल करना नेकी नहीं, बाज़ औक़ात खुद को थका देना भी एक नाइंसाफ़ी होती है खुद के साथ, और ये नाइंसाफ़ी आप खुद अपने साथ करते हैं। आपको एक बहुत प्यारी मिसाल देती चलूँ। एक दुकान थी जहाँ ठंडा पानी हमेशा मुफ्त रखा जाता था। शुरू में लोग शुक्रिया अदा करते थे, चंद दिन बाद शुक्रिया ख़त्म हो गया, फिर लोग बगैर पूछे बोतलें भरने लगे
اور ایک دن جب پانی بالکل ختم ہو گیا تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ پانی کیوں ختم ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے اس میں، بلکہ شکایت شروع کر دی، ایسا کیوں ہوا ہے، ویسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ جس نعمت کو لوگ ہمیشہ بغیر محنت کے حاصل کر لیتے ہیں اس کی قدر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ ہر وقت ہر ایک کے لیے دستیاب رہیں گے تو کچھ لوگ آپ کی محبت نہیں، آپ کی سہولت استعمال کریں گے، صرف آپ سے فائدہ ہی اٹھائیں گے، آپ کو اپنی عادت بنا لیں گے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم مخلص ہونا چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں۔ مخلص رہیں، سنسیئر رہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن آسان مت بنیں، کسی کے لیے اتنے سستے مت بنیں کہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں اور آپ سے بعد میں پوچھے تک بھی نہیں اور آپ سے تعلق بھی توڑ دیں۔ دیکھیں، آپ خود، آپ کا کام، آپ کی محنت اور آپ کے اپنے خواب اتنے اہم ہونے چاہیے کہ کسی کو آپ کا وقت لینے کے لیے انتظار کرنا پڑے۔ لوگ آپ کو اتنی اہمیت دیں، آپ کو امپورٹنس دیں، آپ خود کو اتنا اہم بنائیں، خود اپنے کردار کو اہم بنائیں، کسی کے برے رویے کو قبول نہ کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ آیا ہے، بیٹھا ہے، برے طریقے سے، برے رویے سے بات چیت کی ہے اور وہ چلا گیا ہے اور آپ خاموش رہ گئے ہیں۔ خاموش رہیں، لیکن اسے یہ ضرور بتا دیں کہ آپ ہر وقت دستیاب رہنے والے انسان نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھا رہا ہو تو بحث کرنے کی بجائے اس سے دوری اختیار کریں، اس سے فاصلہ کرنا آپ کے لیے حفاظت ہے۔ اپنی ذات کو بازار کی وہ چیز مت بنائیں جسے ہر کوئی جب چاہے استعمال کرے اور پھر پھینک دے۔ خود کو نایاب بنائیں، رشتوں میں سب کے ساتھ مخلص ضرور بنیں، لیکن کبھی بھی کسی کا ایزی ٹارگٹ مت بنیں کہ لوگ آپ کو آسانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ طاقت صرف جسم کی نہیں ہوتی، کردار کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ کردار کی طاقت کیا ہے؟ کردار کی طاقت یہ ہے کہ انسان اپنی حدود بنائے، اپنے آپ کو پہچانے، وقت کی قدر کرے، خود کو قیمتی بنائے اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے۔ اپنی زندگی کا دروازہ ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلا نہ رکھیں۔ جب آپ اپنی زندگی کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا رکھیں گے نا تو ہر طرح کے لوگ آئیں گے، آپ کو ٹارچر کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کا استعمال کریں گے، آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، ہر طرح سے آپ ان کے لیے ایک سہولت بن جائیں گے۔ اس لیے ہر کسی کے لیے دروازہ مت کھلا رکھیں، اپنے کردار کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے، اسی میں ہی آپ کی حفاظت ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ کسی تک پہنچے تو اس کا بھی بھلا ہو سکے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ میں آپ کو اس کا آنسر دوں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ اپنے کردار کو اتنی مضبوطی دیں کہ کوئی آپ کو نیچے نہ گرا سکے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو اوور نعمت فیملی کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔